Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab As-Saraf Mustawa Rabi' bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang keempat. Dari minggu lalu materi kita di daras ke-12 ad-darsu tsani asyara tentang ismuz zamani wasmul makan. Isim pecahan yang menunjukkan waktu dan isim pecahan, isim mushtaq yang menunjukkan tempat. Dari fi'il sulasi yang berasal dari fi'il 3 huruf, ada dua wazannya Maf'ilun dengan dikasrah ainnya maf'ilun dan maf'alun dengan fathah ainnya maf'alun. Ummu Kardina hadirah. Hadir, Ustaz. Kapan kapan kita baca maf'ilun? Maf'ilun ketika ain fi'il pada fi'il mudhari'nya kasrah. Yang pertama, Contohnya yajlisu menjadi ya jelisu menjadi majlisun. majlisun. Yang kedua Yang kedua dari fi'il ajwafya. ajwafya. Contohnya bata Bata ya bitu itu. mabitun. Yang ketiga dari Yang ketiga dari misal waw. misal waw. Mu'tal misal waw. Contohnya Waqofah waqafa menjadi menjadi mauqifun. mauqifun semuanya. Kedua wazan maf'ilun. Maf'ilun. Itu secara umum ya. Ya, Secara umumnya seperti itu Mukardina. Isim zaman, isim makan, ikut wazan maf'ilun dari fi'il mudhari' yang dikasrah ainnya. Jalasa majlisun, majlisun, bukan majlasun, majlis. Itu umumnya seperti itu. Kita ambil kaidah umumnya saja. Meskipun nanti ada pengecualian, Mukardina ada pengecualiannya. Beberapa saja ya, ya nampak. ada pengecualiannya. Contohnya apa pengecualiannya? Sajada Sajad. yasjudu. Oh, yasjudu di dhammah ainnya Ya, pada mudhari. Yasjudu harusnya masjadun dia, ya kan? nampak. Tapi menjadi Masjidun. masjidun bukan masjadun. Itu pengecualian keluar dari kaidah kaidah umum. Masjidun tempat sujud ya kan? Hmm. Tempat masjid. Harusnya masjadun kan? Ya, nampak. Masjidun. Dilihat dari mudhari'nya yasjudu bukan yasjidu kan? Mudhari'nya yasjudu. Seperti yakhruju, yakhruju makhrajun, yadkhulu madkhulun. Nah, ini yasjudu dhammah mudhari'nya harusnya masjadun kan? Tapi dia menyelisih masjidun ikut maf'ilun. Itu kaidahnya. Pengecualiannya beberapa saja. Syukran Makarlina. Akan. Ummu Fitri, kapan dibaca maf'alun? Sim zaman isim makan? Maf'alun, eh, dia dari fiil yang tiga huruf yang lainnya. Selain dari yang tiga tadi. Selain dari mudhari' kasra'innya, selain mu'tal misal waw, selain dari ajwaf, Ya, ya. Tanya yakhruju mudhari'nya dhammah, yakhruju menjadi makhrajun.
Makhrujun. Tempat apa tuh makhroj? tempat keluar. Keluar, jalan keluar. Makhroj. Ajufau. Tafa yatufu. Oh, kayak tufu matwafun, Asalnya gitu. Matwafun. matofun. Jadi alif. Matafun. Perubahan huruf ilat kan? Naam, Atau dari nakis. Sa'a yas'a. mas'a. Mas'a. Tempat sa'i. Mas'a. Ini om. Oke. Kamu Insyaallah Fitri. Ustaz. Syukran. Nah, sekarang kita lanjutkan munakosyah bagian yang keempat ya. Meras bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat, Ayu munakosyahnya ar-rabi'u. Rabi'u Keempat. talhaqut ta'ul marbutatu ahyanan akharasmil makani Akhirah. akhira akhirasmil makani lidalalati ala ma'nan ma'iyya ma' Mu mu'ayyanin. muayyanin. Talhaqu ta. Tak marbutoh Tak di marbutah mengurut. Kadang-kadang kita artikan kadang-kadang saja. Ahyan ada ahyanan tuh. Ahyanan apa artinya? kadang-kadang, terkadang. Kadang-kadang tak marbutoh mengiringi gitu. Tak marbutah mengiringi Akhir dari kadang-kadang akhir dari isim makan untuk untuk menunjukkan menunjukkan atas makna muayyan, muayyan tertentu saja muayyan khusus. tertentu. Hmm. Menjadi tempat khusus, tidak secara umum. Ini kadang-kadang dari wazan tadi maf'ilun dan maf'alun kita Allah. beri tambahan apa Ayu? Wa- Tak marbutah Tak marbuta gitu aja. Dari wazan yang tadi. Maf'alun berarti maf'ala maf'alatun alasun. Kalau maf'ilun menjadi maf'ilatun. ilatun. Terkadang ya, Ayu. Nah, Ahyanan tuh katanya ahyanan berarti nggak sering kan? nah, Kadang saja untuk menunjukkan makna muayyan tertentu khusus. Contohnya mislu madrasatun. madrasatun dari maf'alun kan? Nah, Sulasinya apa? darosa. Darasa yadrusu madrasatun tempat untuk belajar sekolah jadinya. Nah, Sekolah. Kemudian maktabatun. hmm, jadi tempat Makbaro. khusus untuk menyimpan buku kan? Nah, Perpustakaan. Dari madinya apa? Tiga huruf. kataba. Hmm. Kataba yaktubu makbaratun. Makbarotun. Dari Hmm. kobaro yakburu ya. Mukhabara tempat untuk menguburkan kuburan tanya kuburan ya kan Nah, makbaratun pemakaman pemakaman makbaratun kemudian magsalatun. maghsalatun ghusl yaghsilu jadi kasrah akhirnya tuh ghusl yaghsilu maghsalatun tempat pencucian maghsalah untuk mencuci kemudian Mazra'atun. mazra' dari zara'a yaz Zar'a yazru'u. yazra' Zar'a zara'a yazra'u menanam menanam berarti mazra'ah menanam tempat sawah menanam sawah tempatnya. sawah atau ladang ya Nah, tak merebut semuanya kemudian al-khamis al-khamis yufarraqu baina ismi zamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati hmm. wa Isim yuf zaman isim zaman
dan makan. Hmm. Yufaroku Dapat dibedakan gitu. dapat dibedakan dengan Bihasabi, tergantung. Bihasabi, tergantung makna keduanya. tergantung. Mana keduanya dalam kalimat. Dalam konteks kalimatnya, kita bisa membedakan antara isim zaman dan isim makan. Karena wazannya satu, Om. Wazannya Nah, sama. Dan maknanya dari kalimat kita bisa mengetahui perbedaannya. Wa yufarraqu, wa yufarraqu bainahuma wa bainasmil maf'uli wal masdaril mimi bihasabil ma'nal maksudi maksudi fil jumlati, dan juga dan dapat juga dibedakan antara keduanya. dapat dibedakan antara keduanya isim maf'ul dan masdar mimi, Hmm. Karena bentuknya tergantung. wazannya sama juga. Nah, Berawalan mim, isim maf'ul, masdar mimi. Menurut makna yang yang dimaksud. dimaksud dalam kalimatnya. Jadi tergantung maknanya saja semua. Kita bisa membedakan antara isim zaman, isim makan, isim maf'ul, masdar mimi. Karena semua berawalan Mim. mim semua tuh. Ya kan? Apalagi Ah, isim maf'ul dari selain tiga huruf sama tuh wazannya. nah. Lianna lihadihil asma'i Lianna li hadhil asma'i min ghairi sulasiyi sigotan marfiyat sar sar. sorfiyatan Hmm. sorfiyatan wahidatan hiya sigotus mil maf'uli kama arafta, Nah, ini alasannya. Alasannya li'anna karena karena isim-isim ini dari yang fiil dari selain yang eh, dari gitu. yang dari Selain tiga selain huruf tiga huruf memiliki bentuk sigo yang sama. memiliki sigo yang memiliki bentuk yang Sigo sama, bentuk sorof yang sama, sigo sorof yang sama. Yaitu sigo yaitu sigo isim maf'ul sebagaimana maf'ul. yang kamu ketahui. Ah, sigo isim maf'ul bisa dipakai untuk isim zaman, isim makan, masdar mimi. Itu untuk dari fiil yang selain Lain tiga huruf dan tiga huruf. Satu wazan dia. Bagaimana cara membedakannya? dari maknanya. Dari maknanya, tergantung makna yang dimaksud. Maksudnya apa? Lebih tepat yang mana gitu. Nanti ada latihannya seperti itu. Sebutkan apakah ini isim maf'ul, isim zaman, apa masdar mimi dari Nah, fiil-fiil yang ada tiga hurufnya Om. Nah tampilin ya. Misalnya dari yang khumasi, biasanya dari khumasi. Ifta'ala, ya, yang lima huruf Om. Ifta'ala, maudinya ifta'ala. Mudoreknya nah. Yafta'ilu masdar asli. ifti'alan Nah, setelahnya masdar apa nih? masdar mim Masdar mimi, mujtama'an mujtama'an itu masdar mimi, berawalan mim. Bentuknya sama dengan isim isim maf'ul maf'ul. tuh. Mujtama'un juga kan? Oh iya. Nah, Cuma di marfu dia ini mansub. Mujtama'an masdar kan biasanya mansub. hmm, Dan sama dengan isim makan dan isim zaman tuh. Ini mujtama'un juga. Ya kan, Om? nah. Sama tuh. Bentuknya, wazannya sama. Satu sigoh. Sigoh isim maf'ul. Bagaimana cara membedakannya? Sesuai konteks kalimat. Gitu, yang dimaksud apa. Wadah? Mau ayo? Kalau ada Ustaz. Hmm. Alqa, baca al-qaidahnya. Al-qawaidu. Al-qawaidu kaidah al-awwal Al-awwal. ismu zamani ismu yusagu min Ismun. fi'lihi Ismun.
Ismun yusogu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi. Mislu Nah, kharajtu. kharajtu matla'a syamsi. Wa kharajtu, yaitu Wa kharajtu. kharajtu waqta tulu'i syamsi. Nah, ini pengertian isim zaman. Isim zaman ialah Isim zaman adalah isim yang dibentuk dari fiilnya untuk untuk menunjukkan atas waktu kejadian. waktu kejadian fiil kandungannya itu. Seperti aku keluar Saya keluar matla'a matla asyam. Ini dia waktu waktu terbit terbitnya matahari. hari dari maudinya tala'a Matla'a ya. yatlu'u yatlu'u. Matla'un. Hmm. Jadi kapan saya keluar? Ketika matahari Terbit. terbit muncul. Kemudian matla. Ya. Wazannya Maf'alun. alun. Hampir serupa dengan ayat Al-Qadar. Salamun hiya hatta. Matla'il fajr. Nah, ini kan. Matla'an. Matla'ui. Salamun hiya hatta matla'il Fajr. fajar. Keselamatan sampai terbitnya fajar. Asani. Asani ismul makani. Ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadathi. Mislu nadartu ila matla'i syamsi. Nadartu ila makani tulu'i syamsi. Nah, kalau tadi isim zaman, sekarang isim makan. Ialah isim yang yusabu dibentuk Dibentuk dari fi'il untuk menunjukkan atas eh, tempat kejadian. tempat lokasi kejadian. Contohnya nazar tuh aku melihat ke Nadartu. Saya melihat ke tempat terbitnya matahari. tempat terbitnya matahari, lokasinya, Hmm. ya kan? Nazar tuh ila Nah, makan oleh syams, kayak melihat tempat lokasi terbitnya matahari. Kalau tadi zaman. Asalis. asalis yusagu yusagu isma zamani wal makani minal fi'li sulasi kama yali. Isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan dibentuk dari fi'il yang 3 huruf sebagaimana berikut. Nah, ada dua wazan. Al-awwal ala wazni Ala wazni maf'ilun. maf'il. Di kasrah ainnya kan? Maf'ilun. Nah, maf'il. Kapan? Minal fi'li. Minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudari'i mislu habata mahbitun. Nah, itu dia. Dari fi'il sahih yang di kasrah. Dari fi'il sahih yang dikasroh ain fi'ilnya pada fi'il mudhari'. Hmm. Contoh habato. Nah, habata ya. Ya, ya habitu. Ya, bitu. Maka ikut wazan maf'ilun. Mahbitu. Maf'ilun. Itu Mahbitu secara mah. umumnya. Pengecualiannya tadi tuh. Yang sama'i, biasanya sama'i dia pengecualian. Sajada yasjudu. Yasjudu. Nah, Harusnya kan masjadun. nah, Dia ikut wazan ini maf'ilun. masjidun. Masjidun. Maf'ilun. Kan mudoranya beda tuh. Yasjudu kan. Bukan yasjidu kan. Nah, nah, Aneh juga kan. nah. Nah, sama'i berarti dia sama'iyun. Sama. Masjid jadinya bukan masjid. Minal fi'li. Wa minal fi'lil ajwafil ya'i. Mislu bata mabitun. Dan dari fi'il mu'tal. Dan dari fi'il mu'tal ajwaf ya. Contoh bata
Mabitun. Mudorenya ya itu. Nah, Bata yabitu. menjadi Mabitun. mabit. Bata itu asalnya ba Bayat. Bayata. bayata. Bayata ya begitu. Bab Yabitu. kedua kan fa'ala yaf'ilu. Nah. Kemudian ikut wazn maf'ilun menjadi mabiyitun. Asalnya tuh Mabitun. mabayi. Mabayitun. Nah, ya-nya kasrah, ya Nah. kan? Nah. Mabiyitun. Ba-nya di sukun, ya kan? Nah, Ustaz. Tukar harokat. Harokat ya ditukar dengan harokat huruf. Huruf ain fi'il. Ya-nya Huruf yang apa? kedua. Huruf apa? Ya-nya. Ya maf'ul. Bukan. Nah, perhatikan sini. Kan asalnya mabayitun. Mabayitun. Tuh, asalnya gitu kan? Nah. Ya-nya kasrah, ba-nya sukun. Maf'ilun kan? Nah. Maf'ilun. Mabiyitun. Mabiyitun. Lalu tukuran harokat tuh. Harokatnya Iya. dipindah ke huruf Pindah ke ba. huruf ba. Nah, ba-nya jadi Mabitun. kasrah. Mabitun. Nah, gitu. Mabitun. Ya-nya jadi Sukun. sukun gitu. Mabitun. Asal Mabitun. mabiyitun. Maf'ilun. Betul kan? Nah. Perubahan huruf ilat seperti itu. Wa minal misal. Wa mi wa minal fi'lil misalil wawi mislu wa qafa mauqifun. Dan dari fi'il mu'tal misal. Di fi'il mu'tal misal contoh wa qafa yaqifu mauqifun. Hilang so. Pokoknya dari setiap fi'il mu'tal misal waw. Semua ikut wazan maf'ilun. Wa du'a ya Nah, du'u. maudi'un. Mau di'. Nah, bukan mau do'. Mau di'un. Ini kan, Om? Nah, kalau Nah, sekarang yang ba maf'alun. Ya. ala wazni maf'alun min kulli fi'lin sulasiyin akhara Nah, mislu kharaja makhrajun. yang ba dari di atas wazan Di atas wazan maf'alun dari dari setiap fi'il yang tiga huruf akhiran setiap fi'il tiga huruf yang yang lain lain. yang lain. Yang lain selain dari mudhari yang di kasrah, selain dari mu'tal misal waw, selain dari mu'tal ajwaf. Nah, kharaja Ajwaf apa? Ajwaf. ajwaf wawu ajwaf ya. Iya, selain dari ajwaf ya. Contohnya nih, kharaja yakhruju tuh, yakhruju. Dhammah ain mudhari'nya maka isim makannya Makhrajun. makhrajun, bukan makhrijun ya kan? Nah, Jangan dibaca makhrij, makhraj, maf'alun. Nah, sekarang dari fi'il selain tiga huruf, bagaimana Om? Jim ala wazni ismil maf'uli. di atas wazan. Di atas wazan isim maf'ul. Hmm. Oh, iya. Min kulli Bagaimana fi'lin min kulli fi'lin min kulli fi'lin ghairi sulasiyin. dari Itu selain dari selain fi'il tiga huruf. mm-mm. Jadi fi'il yang Mis rubai rubai. masih sudasi isim makan isim zamannya diambil Dari dari wazan isim isim maf'ul. maf'ul. Satu wazan dengan isim maf'ul. Misal contohnya Irtafa'a. irtafa'atu khumasi irtafa'a yartafi'u. Isim maf'ulnya Murtafa'un.
Dan dipakai juga untuk isim zaman, isim makan. Murtafa'un juga. Ya, Murtafa'un. Nah, Murtafa'un juga. Contohnya nih, di bawah tuh ada footnote-nya. Bentar. Taqul fismil makan. taqul ismil makani wa wa waqaftu Hmm, waqaftu fawqal murtafa'i. bagus. Kamu katakan pada contoh isim makan. Kamu katakan pada contoh isim makan, saya berdiri di depan apa murtafa? Fauqa. Oh, di atas ya, Di atas tempat yang tinggi. tinggi. Tempat yang tinggi tuh. Ini isim makan. Murtafa'. Tempat yang tinggi. Dari irtafa'a. Murtafa'un isim makan. Wa taqul fismi zaman. Fatakul fismi zaman, kharajtu minal baiti murtafa'al murtafa'a syamsi. Nah, isim zaman murtafa'a. Aku keluar dari rumah pada Aku keluar waktu dari rumah pada waktu matahari sedang tinggi. nah, Terik matahari ya, sedang tinggi. Betul. Pada waktu meningginya matahari. matahari. Murtafa. Berarti isim apa tuh? Isim zaman. Zaman menunjukkan waktu saya keluar waktu itu kan. Nah, Sigonya sama dengan siga isim maf maf'ulun. maf'ulun murtafa juga. Boleh. Mau yuk. Nah, insyaallah Ustaz. Syukran. Satu lagi ya. Afwan. Ya Ya. ada. Arabi yajuz. Rabi' yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu. Sama Hmm. yajuzu ta'nisuhu indal hajati. Dibolehkan Dibolehkan menggandakan dibolehkan menggandakan isim makan dan jamaknya dan dijamak ya, ada jamaknya. sebagaimana bagaimana juga dibolehkan. Sebagaimana juga dibolehkan di muannas ketika dibutuhkan. Nah, kayak tadi tuh madrasatun di muannas kan? Nah, Madrasun madras. Menggandakannya contohnya satu tempat makan, mat'amun. Mat'amun satu restoran. Dua mat'amani. restoran, mat'amani. Tiga jamak Mat apa? Namanya lupa. mata Mataimun. mataimu. Mafa'ilu tak boleh tanwin. Mataim. Mal'abun satu lapangan. Tempat bermain. Dua, Mal'abani. tiga atau jamak. Mala'ib. Nah, mala'ibu, mafa'ilu, mamnu minas sarf. Oleh, ayo, Insyaallah wadih. lupa diartikan ya, biar dihafal. Arabi, talhaqu, Ar-rabi' al-haqutta ul-marbutatu ahyanan akharos akhi. akhirah. Ahyanan Mm-mm. akhiros mil makani lidalalati ala ma'nan muayyanin. Mislu Mis, madrasatun wa maktabatun wa makbaratun wa maksalatun wa mazra'atun. nah, Al-khamis yufarraqu bainas mi zamani wal makani bainasmai, bainasmai, bainas mai zamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati wa yufarraqu bainahuma wa bainas mil maf'uli wal masdaril mimi bihasabil ma'nal maqs- maqsudi fil jumlati li'anna lihadihil asma'i min ghairi sulasi sigatan sorfiyatan wahidatan iya sigotus mil maf'uli kama arafta al-qawaidu, al-qawaidu ismu zamani
Ismun yusabu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi. Mislu kharajtu matla'a syamsi. Kharajtu waqta tulu'i syamsi. نعم. ثاني Tsani ismul makani ismun yusabu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi. Mislu nadartu ila matla'i syamsi. Nadartu نعم. ila makani tulu'i syamsi. صحيح. Salis yusabu ma zamani wal makani minal fi'li sulasiyi kama yali. Al-hamzah ala wazni maf'ilun minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudari'i mislu habata mah mahbitun نعم. ومن الفعل wa minal fi'lil ajwafil ya'i mislu bata mabitun نعم. wa minal fi'lil misalil wawi mislu waqafa mauqifun. باء Alba ala wazni maf'alun min kulli fi'lin sulasiyin akhara mislu kharaja makhrajun. Al-jim جيم ala wazni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi sulasiyin mislu irtafa'a murtafa'un. نعم. Ar-rabi' yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu kama yajuzu ta'nisuhu indal hajati. شكرا أم أيوب واضح jelas semuanya yuk. Baik, insyaallah Ustaz. Mukardina langsung Ar-Rabi'u. Ada. Entar tak. Arabi talhakun ta'u al-mabutatu ahyanan akharos mil Akhir. makan Akhir. akhiros mil makani lidalalati ala maknan ma'iyanin ma'i Mu. mu'iyanin Dari madinya ayyana. Ayyana. ayyana ayyana Fa'ala yufa'ilu. ayyana yu'ayyinu mu'ayyin Di sini isim maf'ul ya. Isim mu'ayyanin maf'ul. Muayyana. Mangum lidalalati lidalalati ala maknan mu'ayyanin mislu madrasatun maktabatun wa makbaratun wa maksilatun wa mazra'atun. ini terkadang ya ya. Isim zaman, isim makan kadang-kadang diakhiri dengan ta Nah, tama bertah. marbutoh, terkadang saja. Kemudian Al-khamis yufar bainas mizamani wal makani bihasabi maknahuma fil jumlati hmm, wa yawaku bainahuma wa baina ismil maf'uli wal masdari al-mimi bihasabil maknal maksudi fil jumlati lianna lihazihil asma'i ghairi sulasi sifatan min min ghairi min ghairi sulasi sifatan siwatan si salah ya siwatan siwatan surfiyatan wahidatan ya siwatus mil maf'uli kama arafta. jadi untuk fiil setelah 3 huruf dia apa namanya tuh wazannya satu, semua bentuk sighah, isim maf'ul, isim zaman, masdar mimi, isim maf'ul, satu bentuk wazannya. Bagaimana kita dapat membedakannya maknanya dari
dalam kalimat. Dalam kalimat, konteks kalimatnya lebih tepat yang mana? Itu bisa kita ketahui. Al-qawaid Al-qawaidu al-awal ismu zamani ismun yusabu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi mislu harajutu matla samsi harajutu waqtulu isyamsi. asani Asani ismul makani ismun yusabu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi mislu nazartu ila matla'is syamsi. Nazartu ila makani tulu'i syamsi. asalis Asalis yusawus ma yusawus ma zamani wal makani minal fi'li sulasi subah. Hmm. ya Kama kama yali. Alif hamzah ala wazni maf'ilun. Minal fi'li sahihil maksuri al-aini fil mudhari'i mislu habata mahbitu. dari habata yahbitu, ya kan? Mahbitun. Mahbitun. Jalasa yajlisu, Jalasa yajlisu majlisun. majlisun. Di kasrah ain pada mudhari'nya. Majlis. Kemudian Belum. ba Eh. wa minal fi'li Wa yang minal kedua. fi'li wa minal fi'li al-jawfil ya'i mislu bata mabitu. Bata bermalam. Mabit berarti Empat bermalam. bermalam, tempat singgah bermalam. Mabit, mabit. Terus dengarkan mabit, ada mabit. Nanti malam mabit, Mabit. bermalam maksudnya. Kemudian Wa minal fi'li wa minal fi'lil misalil wawi mislu waqafa mauqifun. wada'a Wa doa maudi'un. dia tuh maf'il misal waw. Ba selainnya yang tiga ini ala Ba wazni ala wazni maf'alun min kulli fi'lin ala sulasi akhara mislu ah, kharaja yakhruju mak yakhruju dari mudhari'nya. kharaja yakhruju Mudhari'nya berharakat ain. empat Ain mudhari'nya yakhruju. ini fathah Ustaz. Yakhru ain fi'il mudhari'. Naam tak marfu Ustaz. Yakhru ru Ya bukan marfu, ru dam domah domah. sama yakhruju. Dakhala yadkhulu Domah juga sama jadi mada madkhulun ma mada. makhrij ya Ulangi, dakhala yadkhulu menjadi mada. madkhulun madkhilun Mada eh bukan maf'alun. madkhalun Madkhalun, madkhal, madkhalun madkhal. Tempat keluar, madkhal. Ala wazan maf'alun maf'alun. Yang dikecualikan tadi yang sajada yasjudu. Sajada yasjudu harusnya jadun masjadun, maf'alun. Tapi dia keluar dari kaidah ini. Sama'i berarti masjidun masjidun. Bukan ikut maf'alun, tapi ikut maf'ilun maf'ilun. Masjidun. Meskipun ain mudhari'nya dhammah. Yasju, ya kan? iya Dan yasji. Kecuali untuk sebagian. Jim, nah. Jim ala wazni ismil maf'uli dibentuk dari wazan isim maf'ul. Min kulli min kulli fi'lin ghairi sulasiyin mislu hmm,
Irtafa'a murtafa'un. Dan selain 3 huruf sama dengan isim maf'ul. Irtafa'atnya naik, naik ke atas. Irtafa'a. Murtafa'un maknanya Tempat naik. tempat naik atau waktu. Ya, tadi tuh contohnya di footnote untuk isim makan. Waqaftu Waqaftu fauqa mur murtafa'un. mudhof Mur, ilaih dia ada fauqa. murtafa'i. Waqaftu saya berdiri di atas Mas, tempat berdiri gitu. tempat yang Tinggi. murtafa tinggi Tinggi. dinaikkan. Itu tempat. Watakul fi ismi zaman Watakulu fismil zaman. Harajatu baiti minal baiti mur martafa'an. bukan Murtafa'an. ma. Iya. Hmm. Mur. Murtafa'an samsi. Nah, murtafa asyamsi. Saya keluar dari rumah murtafa Eh, asyamsi saat matahari tinggi. tinggi, saat atau waktu di masa matahari tinggi. Isim zaman tuh murtafa dari wazan isim maf'ul. Sambung. Asalis Arabi Arabi. Yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu wa kama yajuzu ta'niyas ta'nisuhu an indal hajati. bolehkan menggadaikan isim makan dan Dibolehkan menjamakkannya. Juga ditakniskan, dimuannaskan. Ya, tadi untuk mal'abun. Mal'abun satu. Dua mal'ab, mal'abani jamaknya malabi'u mala'i, mala'ibu. mala'ibu. Boleh juga dimuannaskan tadi tuh. Madrasatun, makbaratun. Untuk isi makan aja ya. Tempat. Syukran, Mukarlina. Sampai Ummu Fitri. Langsung ya. Biar dapat dihafal. Arabi. Arabi talhaquta mar nah talhaquta ul marbutatu ahyanan akhiras mil makani lidalalati ala ma'nan muayyanin mislu madrasatun wa maktabatun wa maqrabatun wa maghsalatun wa mazra'atun. Al-khamis yufarraqu bainas mazamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati wa yufarraqu bainahuma wa bainas mil maf'uli wal masdaril wa mas wal masdaril mimiyyi bihasabil ma'nal maksudi fil jumlati li'anna li hadhil asma'i min ghairi thulathiyyi sighatan sarfiyatan wahidatan hiya sighatus mil maf'uli kama arafta. Al-Qawaid. Al-qawaidu al-awal ismu zamani. Al-awwal. Al-awwal ismu zamani. Ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadathi. Mislu kharajtu matla asyamsi. Kharajtu waqta tulu'i syamsi. Jadi artinya apa tuh? Asan, Kalau itu matla asyamsi. saya keluar ketika matahari terbit. Betul. Ketika matahari terbit. Ketika terbitnya matahari. Isim zaman.
matla dari tolak kan. Naam. Asani Atsani ismul makani. Ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi. Mislu nadartu ila matla'i syamsi. hmm. Nadartu ila makani tulu'i syamsi. Apa artinya itu? Artinya apa? Nazartu ila matla'i syams. Saya melihat ke tempat terbitnya matahari. Nah, tempat terbitnya matahari, matla. Kemudian Asalis yusagus mazamani wal makani minal fi'li thulathiyi kama yali. hmm. Hamzah ala wazni maf'ilun. Minal fi'li sahihil maksuril aini fil mudhari'i mislu habata mahbitun. Dari habata yahbitu kan? Habata yahbitu mahbitun. Jalasa yajlisu Majlisun. majlis bukan majlas. Wa minal fi'lil ajwaf. Wa minal fi'lil ajwaf fil ya'i mislu bata mabitun. Bata yabitu. Mabit. Kalau ajwaf waw, tawafa yatufu, Tofa yatufu matofun. mataf, wazan maf'alun kan? Naam. Kemudian Wa minal fi'lil misalil wawiyyi mislu waqafa mawqifun. Ba ala wazni maf'alun min kulli fi'lin salasiyyin akhara. sula, fi'in sula. Fi'lin sulasiyyin akhara. Hmm. Mislu kharaja makhrajun. Seperti uh, yang di fathah ainnya. Ta'ima yat'amu Ta'ima yat'amu mat'amun. mat'am, tempat makan, mat'am. Ya, Naam Ustaz. bukan mat'im, maf'alun mat'amun. Jim Jim ala wazni ismil maf'uli. Min kulli fi'lin ghairi sulasiyyi mislu irtafa'a murtafa'un. murtafa. Irtafa Ar yartafi'u murtafa'un. Contohnya, ya, waqaftu fauqa, waqaftu fawqal murtafa'i. saya berdiri. Saya berdiri di atas tempat yang tinggi. Nah, murtafa isim apa dia? Sini. Isim makan. Simakan dari fi'il khumasi irtafa'a. Irtafa'a. Satu wazan dengan isim maf'ul kan? Naam. Wa taqul fi ismi zaman. Kharajatu minal baiti murtafa asyamsi. Saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah pada waktu meningginya matahari. Oh, murtafa berarti isim Isim zaman, waktu. zaman dari fi'il khumasi. Satu wazan dengan isim maf'ul. Itu Arabi. Arabi' yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu kama yajuzu ta'nithuhu indal hajati. Hmm. Contohnya satu rumah makan. Mat'amun. Duanya Mat'amani jamak mataimu. mafa'ilu. Nggak boleh tanwin. Selesai Ini latihannya kan? Naam Ustaz. Tadribat. Syukron. Mufidri. Afan Tadribatnya Ustaz. boleh latihan sendiri itu. Baca-baca sendiri ya. Ada waktu kita baca hari ini insyaAllah. Ummu Saidah. Fadli Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'
Yalhaqut ta'ul marbutatu ahyanan akhir ismil makani lidalalati ala ma'nan muayyanin mislu madrasatun wa maktabatun wa maqbaratun wa maghsalatun wa mazra'atun. Khamis yufarraqu baina ismain az-zamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati wa yufarraqu bainahuma wa baina ismil maf'uli wal masdaril mimi bihasabil ma'nal maqsudi fil jumlati li'anna نعم li hadhihi al-asma'i min ghairi sulasiyi sighatan sarfiyatan wahidatan hiya sighatu ismil maf'uli kama arafta. القواعد Al-qawa'idu wahid ismu zamani ismun yusaru min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadathi mislu kharajtu matla asy-syamsi kharajtu waqta tulu'i syamsi. اثنان Dan ismul makani ismun yusaru min fi'lihi liyadulla ala makanil hadathi mislu nadartu ila matla asy-syamsi nadartu ila makani tulu'i syamsi. ثلاثة Alaka yusaru ismal zamani wal makani min al-fi'li thulathiyi kama yali. Hamzah ala wazni maf'ilun min al-fi'li sahihil maksuril aini fil mudhari'in mislu habata mahbitun wa نعم min al-fi'lil ajwafil ya'i mislu bata mabitun wa min al-fi'lil misalil wawiyi mislu waqafa mawqifun. نعم Ba ala wazni maf'alun min kulli fi'lin thulathiyin akhara mislu kharaja makhrajun. Jim ala wazni ismil maf'uli min kulli fi'lin ghairi thulathiyyi mislu irtafa'a murtafa'un. Arba'ah yajuzu tasniyat ismil makani wa jam'uhu kama yajuzu tasniyat ta'nisuhu 'indal hajati. نعم dihafal Musaidah ya, ingat-ingat ya. Insyaallah Ustaz. Syukron Musaidah, bagus. Assalamualaikum. Mujihan Rabi' Ar-rabi' talhaqut ta'ul marbutatu ahyanan akhir ismil makani lidalalati ala ma'nan muayyanin mislu madrasatun wa mak wa maktabatun wa makbaratun wa maksalatun wa mazra'atun. Al-khamis yufarraqu baina ismai baina ismaini zamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati wa yufarraqu bainahuma wa baina ismil maf'uli wal masdaril mimi bihasabil ma'na al maqsudi fil jumlati li'anna li hadhil asma'i min ghairi sulasi sigatan sorfiyatan wahidatan hiya sigatus mil maf'uli kama arafta. Al-qawaidu al-awwal ismu zamani ismu yusagu min fi'lihi ismun ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala zamanil hadasi mislu kharajtu matlo asyamsi kharajtu waqta tulu isyamsi. Asani ismul makani ismun yusagu min fi'lihi liyadulla ala makanil hadasi mislu nazartu ila matla isyamsi nazartu ila makani tulu isyamsi. Asalis yusagu isma zamani wal makani minal fi'li sulasiyi kama yali. Hamzah ala wazni maf'ilun
minal fi'lis sahihil maksuril aini fil mudori'i mislu habato mahbitun. Wa minal fi'lil ajwa fil ya'i mislu bata mabitun. Wa minal fi'lil misalil wawi mislu waqafa mauqifun. Ba ala wazni maf'alun. Min kulli fi'lin sulasiyyi ahoro mislu khoroja mahrajun. Jim ala ala wazni ismil maf'uli. Min kulli fi'lin ghairi sulasiyyi mislu irtafa'a murtafa'un. Arabi yajuzu tasniyatus ismil makani wa jam'uhu kama yajuzu ta'nisuhu indal hajati. Mafhum, bisa dipahami? Ujian? Insyaallah Ustaz lanjutkan. Coba latih ya. Udah semua kan baca ya. Nanti mujihan masih at-tadribat. At-tadribatu. At-tadribul awwalu. Latihan yang pertama. Latihan yang pertama, sugis mazzamani madbuton bisyakli minal fi'li minal af'ali taliyati wa adhilhu fil jumlatil munasabati. Munasi, isim fa'il. Munasibati. Nah, munasibah isim fa'il. Dari madinya nasaba. Nasaba yunasibu munasabatan. Munasabatan masdar. Kalau ini isim fa'il Munasibati. Nah gitu. Karena jumlah mu'annas ditambah tak marbuthah. Fil jumlatil munasibati. Bentuklah isim Bentuklah zaman isim zaman dengan di harokati syakalnya dengan diharokati syakalnya dari fiil-fiil berikut dan masukkanlah pada kalimat yang sesuai. Isim zaman ya ya. Menunjukkan waktu. Nah, Bada'a memulai. Bada'ah Bada'a artinya apa? memulai. Memulai. Berarti isim zamannya apa? Bada'a yabda'u. Mabda'un. Mabda'un. Saya catat tuh Mabda'un. Dari mudhari'nya fathah ainnya. Bada'a yabda'u mabda'un. Nama tidur. Nama Ajwafwaw. Asalnya nah, nawima. Itu isim zamannya. manamun. Manamun maf'alun. Manam. Raqada. Rokodaya. Raqada yarqudu. Itu Uh, tidur lelap. Lebih dari nama. Raqada itu tidur yang sangat lelap. Raqada. Markodun. Marqadun. Nah, kita lihat aja di kamus. Raqada artinya apa? Tidur lelap. Yang sangat Sangat lelap. lelap. Raqada yar Yar kudu. ala wazan fa'ala. Rokod yar kudu. Fa'ala Yaf'ulu. yaf'ulu. Ada nih Insya Allah nih. Raqada yarqudu. Oh, tidur lelap sama dengan nama. Nama kan tidur. Rokoda yar kudu. Ya kan? Enam. Tidur lelap kan? Lalap. Rukud itu jamaknya isim fa'il. Rokudun. Tahsabuhum rukud. Tahsabuhum rukudan wahum tahsabuhum rukud. Wahum tahsabuhum ayqadha wahum rukud. Tahsabuhum ayqadha wahum rukud dalam surah Al-Kahfi.
Ini tidur. Alam. Zahaba, pergi. Isim zamannya ذهب يذهب مذهب. mazhabun, saat pergi kan? Nah, Ustaz. Tala'a, terbit. Tala'a yatlu'u, Tolak ayat lugu. Matlaun. matla'un, waktu terbit. Qama, berdiri. Qama yakum, ajwafu. Eh, Berarti apa itu? Makomun. Maqamun, waktu berdiri kan? Artinya kan? Nah, Isim Ustaz. zaman kan? Bukan isim makan, isim zaman ya. Ya. Ada ya'udu, Ada kembali. yuk. Ma'adun. Ma'adun, waktu Berdi, berdi, kembali. kembali, waktu pulang. Ada kembali. Kok ada Ada. duduk, Ada. Maq'adun. mak'adun, waktu duduk, Waktu ya kan? duduk. Kalau tempat bangku jadinya mak'ad. Ini zaman maksudnya. Saha yasihu, berteriak, menjerit, berkokok, itu artinya. Saha Sohayasihu. yasihu. Ajwafia, saha yasihu. Masihun. Asih berarti wazannya maf. Maf'ilun. Waktu berteriak, waktu berkokok, masih. Saha yasihu itu artinya berteriak. Atau berkokok nih kita cari di kamusnya. Saha Yasihu. dari sad ya sayaha sayaha yasihu, berteriak berkokok nanya soha soya ini muncul soha yasihu yang berteriak tuh menjerit saha yasihu artinya tuh Yasihu. Berteriak. ya kan berteriak menjerit berkokok juga bisa berkokok untuk ayam ya. Sekarang nomor satu coba Wahid. Kharajtu min baiti matla wasyamsi. nah gitu tapi dia menunjukkan waktu kan jadi zaraf waktu jadi mansub kharajtu Kharajtu min baiti matla asyamsi. ya, saya keluar dari rumah Ketika terbit matahari. kayak gitu ketika saat waktu terbitnya matahari matla matla dibaca mansub keterangan waktu jadi sekarang ujian Afwan Ustaz. nomor ayo as-soal tsani Dakhaltul masjidah. Saya saya masuk masuk masjid ini kan dakhaltul masjid ketika dakhala ya dakhul. hmm. Madakhalun. bukan madakhal Dakhala ya. ketika apa tuh Iman. ketika berdirinya imam gitu Berarti makomu. Makomul imami. dimansub jadi keterangan waktu kan Oh iya. Nah, dakhaltul masjidah maqamal imami lirraka'atis saniyati. saya masuk masjid Saya masuk masjid ketika imam berdiri untuk rakaat. untuk Dua rakaat. melaksanakan rakaat Untuk melaksanakan rakaat. Dua rakaat. yang Yang kedua. kedua berarti dia sudah masbuk Oh, ketika imam berdiri untuk melaksanakan rakaat rakaat kedua.
Yang kedua, makom. Ya kan Om? Makomal imam. Syukran. Afwan. Ayo. Mukarrina as-so'alu thalith. Ya. Istaiqaltu min naumi. Nah, nama dari manumun. Mamnu. Bukan. Hah? Bukan. Ada kata dik. Dik itu ayam jantan. Oh, ketika ayam jantan berkokok. Berkokok. Nah, berarti apa tuh? Tadi. Tolaah. Tolak amam. Terbit. Tolak terbit. Yang tadi tuh. Ini Yang Om. mana? Saha Soha. Oh, yasihu. soha. Mas, Mas Mm. Hamu. Eh, Ma. Maf'ilun Mas, dia. Mas, Maf'ilun. Masihun, Masihun. Nah, betul. Karena dia zorof, mansubkan. Mas, Istaiqadtu min naumi, Masihin, mansub. Masihit. Mansub. Hah? Mansubkan, buka mulutnya. Apa tadi? Masihud Diki. Buka, buka mulutnya. Mulutnya dibuka. Mansub. Hmm. Mansihat Diki. Nah, masih. Masihat Diki. Nasiha. Aku bangun tidur ketika Ketika ayam berkokok. nasiha. Ayam berkokok. Berteriak. Jadi keterangan waktu dia kan, mansub kan. Ya, oh begitu Tat. Karena Sama masuk oh itu. jadi zorof Masuk. dia tuh. Hmm. Jadi kan dalam kalimatnya mansub. Nampak isim zaman. Mukarrina. Pantas. Muf. Saidah. Soal rabi'. La astati'u ta'lifa illa fi manamil auladi. Nah, Aku ila tidak fi akan mana ada fi jadi majrur fi manamil auladi. auladi. Saya tidak saya tidak sanggup menulis taklif menulis buku itu maksudnya. Saya tidak sanggup menulis buku terkecuali pada waktu anak-anak tidur. Nah, fi manamil aulad manam dari kata nama kan maudunya Om. Sah. Ummu Ayu soal al-khamis. Mufitri belum? Mufitri? Mufitri al-khamis. La yahsunul kalamul kasiru fi Tidak bagus. Tidak bagus berbicara yang banyak. Fi. pada orang sakit. Hmm. Dari tadi tuh. Dari rokok dia tertidur lelap. Rokok dia kan tidur lelap. Markodun Betul. Fi. fi markodil maridi. Nah, fi marqadil marid. Tidak bagus. Banyak bicara di waktu. Di waktu tertidur lelapnya orang sakit. Betul. Sekarang Mufitri. Afan Ustaz. Ayu as-sadis. Keenam. Hadis hadar tu salat al-jama'ati. Mm-mm. Saya hadir Satu. salat jamaah Di waktu di waktu duduknya imam gitu. Ya kan? duduk imam. Naam. Duduknya imam untuk tasyahud. Oh, ya. Dari qa'adah tuh. Oh, ada. Ya, kok ada. Apa udah? Mak'adil Nah, imami. fi maq'adil imami. Mak'adil imami litashahudi. Nah, saya hadir untuk salat jemaah ketika imam sudah duduk. Sudah duduk untuk tasyahud.
tasyahud. Syukran. Ayo. Boleh. Kemudian as-sabi' wasalah. Wassola Abdul Azizi ilal mahottoti. Abdul Aziz tiba Abdul di Aziz terminal. di terminal. Hmm. Ini Om, jawabannya dari bada'a tuh, di awal bada'a. Mabda'u. Mabda'un. Nah, ada mabda'a jadi mansub. Zaraf. Mabda'al Mabda'al hafilati bil masiri. Bagus. Abdul Aziz tiba Abdul Aziz tiba uh, di di terminal terminal ketika bis mulai ketika bis mulai berjalan. berjalan tuh. Dari bada'a kan mulai. Mabda waktu mulai. Syukran, mujihan. Afwan, Ustaz. Mukardina as-samin yaksuru. Yaksurul izdihamu fi tariq fi ilal a'malihim wa Hmm. Nah, dari zahaba nih, zahaba yang pertama tuh. Zahaba pergi. hmm, mazhabun ke tempat. Nah, betul. Fi mazhabin nasi ilal a'malihim wa Nah, fi, wafi dari ada sekarang. fi ma ma'idun Fi fi ma ada ya'udu. ada yang udah ma ma'wadun Seperti tafa yatufu matafun ataupun ma'adun ma'adun. Wafi wa fi ma'adin him him min min minha udah kan wa fi minhana. ma ma'adun Wafi fi harfu jar. Wafi ma'adin ada ma'adihim domir. nampak Bagus. ma'ad minha Nah, lagi yaksuru yaksurul izdihamu fit tariqi fi mazhabi mazhabin nasi ila a'malihim wa fi mad'abi mad'abihim minha. ma'a ma'a Hah? gitu. Oh iya, ma'ab ma'adihim ma'adihim minha. Mm-mm. Yaksurul izdiham. Kebanyakan Banyak banyak kepadatan di jalan. di jalan eh, pada tempat manusia Bukan pergi. bukan tempat. Kita bukan bahas tempat. Pada tadi Ini isim zaman. Ismaz zaman. Apa tuh berarti? pada manusia bekerja pergi. Bukan. Bukan pada manusia bekerja. Kan dari zahab. Zahaba pergi. Pada Hmm, madhab tuh. Madhab. Pada apa artinya? tempat Bukan, tempat kita bukan bahas tempat. Dari tadi bukan tempat. masa Mm-mm. masa Pada bekerja waktu. pada waktu bekerja Oh, pada waktu manusia berangkat kerja kan? pada waktu manusia berangkat kerja ya Kan isim zaman, ya kan? Pada waktu manusia pergi ke ke tempat pekerjaannya kerjaan mereka. Wa fi ma'adihim dan di waktu dan di waktu tadi ada tuh. Ada adalah kembali kembali mereka darinya darinya tempat kerja tadi. Fi ma'adihim tempat atau di waktu. Fi ma'adihim
pada saat mereka kembali dari tempat kerjanya. Itu isim zaman latihannya kita. Oleh Mukarrina, Ada Ustaz. sana ya. Umu Ya. ayo ulang 1 sampai 8 Om tanpa diartikan. Kharajtu. Umu ayo hadirah. Umu Saidah mungkin. Kita ulang dari rakam wahid. واحد خرجت من بيتي مطلع الشمس. Nah, دخلت المسجد مقام الإمام للركعة الثانية. ثلاثة ثلاثة. استيقظت من Istai. نومي. استيقظت Istai. استيقظت من نومي مصيحة ديكي. Bagus. أربعة لا يحسن الكلام. La astati'u. أربعة لا أستطيع التأليف إلا في منام الأولاد. خمسة Khamsa. لا يحسن الكلام الكثير في مرقد المريض. Sita. ستة حضرت صلاة الجماعة في مقعد الإمام للتشهد. Sab'a. سبعة وصل عبد العزيز إلى المحطة مبدأ الحافلة بالمسير. Thamania. ثمانية يكثر الازدحام في الطريق في مذهب الناس إلى أعمالهم وفي معادهم منها. Santi, syukran. Musaidah. Umu Fitri, rakam wahid. Langsung. Wahid, kharajtu min baiti matla'a syamsi. Isnan. Isnan, dakhaltul masjida maqamal imami lirraq'ati tsaniyati. Thalatha. Salasa, istaiqadtu min naumi sahihad diki. Ma. Masihad diki. Arba'ah. Arba'ah, la astati'u at-ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsa. Khamsa, la yahsunul kalamul kathiru fi marqadil maridi. Sit. Sita, had- hadartu salatal jama'ati fi maq'adil imami littasyahudi. Sab'ah. Wasala Abdul Azizi ilal mahattati mabda al hafilati bil masiri. Thamania. Yaksurul izdihamu fil fit tariqi fi madhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adinhim minha. Aidihim. Nggak boleh tanwin mudhaf. Ma'adihim minha. Nah, bisa kan dikit-dikit Umu Fitri? Ingat-ingat ya. Nah, Ustaz, insyaallah Ustaz. Ini latihan isim zaman ya, belum isim makan ya. Nah, Ustaz. Berikutnya, Umu Jihan, Wahid, واحد خرجت من بيتي مطلع الشمس. Isnan, اثنان دخلت المسجد مقام الإمام للركعة للركعة Lirrak'ati, للركعة الثانية. Thalatha. ثلاثة استيقظت من Istaiqaz, نومي Istaiqaz, استيقظت من نومي مسيح Ma- مسيح dia ديكي dimansub jadi dzaraf, mansub, mansub. مسيحة Mm-mm. مسيح ديكي. Arba'ah,
La astati'u la astati'u ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsah. La yahsunul kalamul kathiru fi marqadil maridi. Sit Naam. Sid. hadartu Hada. Da. hador hadartu sholatal jama'ati fi maq'adil imami lit Lit. litishahudi Bukan litisya dari madnya tasyahada. litashahudi. Naam. Sabah. Sab'ah wasala Abdul Azizi ilal mahottoti mabda'al hafilati bil masiri. Thamaniyah. Maniyah yaksurul azdihamu Iz. fit Iz. Masdar izdahama. Yazdahimu. izdihamu. Hmm. Yaksurul izdihamu fit toriki fi mazhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Iqra mujihan. Hafal. Mukarrina coba. Wahid. Ya, nampak. Wahid, kharajtu minal baiti mata mat matla asyamsi. Isnan. Isnan, dahatul masjidah maqam imami lirraqati asaniyati. Thalatha. Lasa istaiqaztu min naumi sahihan. Bukan sahih. Mawzunnya maf'al. Masih hadiki. Naam. Arba'ah. Abaa la astati'un la tastati'ut La ta'lif as. La as. la astati'ut ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsah. La yahsunul kalamul kasiru fi marqadil maridi. Sittah. Hadartu salatal jama'ati fi maq'adil imami litashahhud. Tashahhud. Betul. Litashahhudi. Lam harfi jar. Sab'ah. Wasala Abdul Azizi ilal mahattati mabda'al hafilati bil masiri. Thamaniyah. Namanya yaksurul ijdihamu fit fi fi azhabin nasi ila Fi. Fi mad. Ma. ya fi mazhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Bagus gitu. Alhamdulillah. Itu mau tanya Tat, Fadli. ini ada patah. Itu kenapa Tat? Mana fathah? Ini Ma mansub. ya mansub ya. Mansub dia. Koman itu kan. Kan Di nomor satu tuh. Nomor satu kan? ya matla'ah. Nah, sebagai keterangan waktu kan zaman mansub. Zarf zaman kan mansub dia. I'rabnya sebagai zarful zaman mansubun bil fathah. Wa huwa mudhaf asy-syamsi mudhafun ilaih. Jadi harakatnya mansub matla'a. Kalau ada huruf jar fi, majrur fi, manamil aulad, fi madhhabin nas. Jadi i'rabnya jadi seperti isim mu'rab lainnya, bukan mabni. Isim mu'rab harakatnya bisa berubah-ubah. Mansub. Kalau tidak ada pengaruhnya dia gitu Tat. Hmm. Apa?
Kalau tidak ada yang pengaruhinya, berarti dia mansub. Masuk sebagai keterangan waktu tuh, isim zaman, ismu zaman, menunjukkan waktu saya keluar kapan terbitnya matahari. Di sobahan kan dimasuk, sobahan, masaan, Ya, lailan, zaman kan masuk. Ada Karina, lagi Ustaz. Bentar, jazakallah alhamdulillah. khairan. Ya, Ummu Ayu hadirah. Hadir Ustaz. Wahid kharajtu. Wahid kharajtu min baiti matla'al syamsi. Isnan Isnin dakhaltul masjida maqamal imami lirak'atis saniyati. Salasa Alasa. istayqazu min naumi Staiqad. masihadiki. Staiqadtu. Ay, istayqaztu min naumi masihadiki. Arba'ah. Arba'ah la astati'u ta'lifa illa fi manamil awladi. Khamsah. La yahsunul kalamul kathiru fi marqadil maridi. Sittah. Hadartu salatal jama'ati fi maq'adil imami litashahhudi. Nah, sab'ah. Wasala Abdul Azizi ilal mahattati mabda al-hafilati bil masiri. Thamaniyah. Namin yaksurul izdihamu fit tariqi fi madhhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Nah, bisa. Ummu Ayu. Insyaallah Ustaz. Nah, syukran. Ummu Saidah langsung. Wahid. Allah Ustaz. Anak awalan. Apa? Anak kolat Ustaz. Awalan. Ya. Ummu Fitri kelas. Kholas Ustaz. Nah, selesai alhamdulillah. Mulailah simak dia lagi kurang sehat. Syafa'allah. Jumpa lagi besok insya Allah latihan berikutnya. Latihan isim makan besok insya Allah isim makan. Keterangan tempat. Bisa baca-baca sendiri juga Om ya. Untuk persiapan boleh baca sendiri dulu sebelum masuk latihannya. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Ilal liqa. wabarakatuh. Lalu kok masalah. Selamat.